Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager autour de vous. إلا عجبتكم هاد la vidéo, ما تنساوش اشتراك, ديروا لايك وديروا partage. شكرا. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui, je vais préparer avec vous un cake au lait concentré. J'espère qu'il vous plaira Inch'Allah. المهم هذا النهار بغيت نشارك معكم واحد كيكه غادي نديرها بالحليب الحلو، نتمنى يعجبكم. Donc voilà, pour la recette il nous faudra 4 œufs, une levure chimique et un sachet de sucre vanille, un peu d'arôme de vanille, une boîte de lait concentré sucré entière, 120 g de farine, 45 g de beurre mou. المهم خصكم 4 ديال البيضات، واحد خماره، واحد فاني، هاد العلبه ديال الحليب الحلو، 120 غرام ديال الطحين، 45 غرام ديال الزبده تكون رطبه ما دايباش رطبه. المهم غادي نبداو. دونك جو في كومونسي لا ريسيت. On commence par les œufs. المهم غنبداو بالبيض. On va rajouter le lait concentré sucré. المهم غادي نزيدو داك الحليب الحلو. J'ai pas mis de sucre parce que c'est du lait concentré et sucré. On peut trouver en magasin le lait concentré non sucré, donc vous rajouterez du sucre selon votre goût. المهم là غادي نزيدو واحد الفاني. donc là on va rajouter le sucre vanille, le beurre mou, الزبده على حراره ديال الطبخ ما خصهاش تكون دايبه. On va mettre un peu d'arôme, c'est facultatif, on n'est pas obligé d'en mettre. المهم اللي بغا يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. Donc là je vais rajouter la farine. المهم هنا غادي نزيدو الطحين et la levure chimique وهذيك الخماره فيها 11 ديال الغرام. donc il y a 11 grammes dans le sachet de levure chimique. Voilà, la pâte est prête. المهم صافي راني وجدتها تخلطات مزيان. Donc là je vais préparer un moule qui va directement au four. المهم غادي نهز هاد لو مول فاش غادي ندير
الحلوه. غادي ندير ليه شويه الزبده والطحين. دونك جو لي بوري فاريني. فوالا اون فا ميتر لا بات دودون. المهم غنديروا العجينه من وسطها. هزو شويه لو بول من الفوق باش تجيه شويه الهواء باش يتنفخ لينا الحلوه مزيانه. دونك on lève un peu notre bol et on fait descendre la pâte avec l'air pour qu'elle gonfle bien cette pâte au four. Voilà, je vais le mettre directement au four et je vous montre le résultat juste après. المهم غادي نخشيه في الفران ونوريكم كيفاش جا. Voilà le gâteau sorti du four. المهم الحلوه هي طابت. غندير فيها شويه ديال العسل وغندير شويه ديال اللوز اللي قليت في الزيت من قبل. Donc il nous faudra du miel et des amandes concassées que j'ai grillées dans l'huile. Donc là je les ai hachées. المهم طحنت داك اللوز. هنا كندير شويه ديال العسل فوق هذيك الحلوه. دونك لا je mets du miel sur le gâteau. Vous mettez ce que vous voulez. المهم ديروا كيما بغيتو العسل ولا اللي عنده السكر ولا اللي بغيتو. زعما انا اختاريت ندير العسل. دونك لا je vais rajouter mes amandes concassées. هنا غادي نزيد هذاك اللوز المهرمش من الفوق. كما قلت لكم تقدروا ديروا الكوفيتير سكر كلاصي اللي بغيتو ديروا من الفوق. مهم نتوما اختيار ديالكم اللي بغيتو ديروها من الفوق. Donc vous mettez ce que vous voulez, miel, confiture, du sucre glace, des amandes comme ce que j'ai fait concassées ou des cacahuètes concassées ou des noix concassées. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, je vais rajouter quand même un petit peu de miel par-dessus pour la brillance. غادي نزيد شويه ديال العسل غير باش يبين شويه ديال la brillance من الفوق. فوالا نزيد شويه ديال العسل ولا اللي عنده الناباج ولا اللي بغيتو ديروها من الفوق. Donc vous pouvez mettre du miel ou le nappage ou ce que vous voulez par-dessus. هاي نوتر recette ان شاء الله. مهم شي وصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش يوصلكم جديد فعلوا الجرس، ديروا ابوني، ديروا بارطاج وديروا جيم.